terus angkat. Aja terus. Wah, sekiluan ini. Mantap nah. Mantap nah. Wah. Wah. Tujuan enggak? Udah sini Mas Fendi. Wah. Wah. Ada yang kenal nanti. Nah, ini lagi nah. Nah, aku kalau cerita Lambetan nah. aja tak lepas. Ini yang ini tadi yang lah. Bisa yang itu dah. Lambetan. Wah, apa ini? Terus saya kira jaga itu. Pernah? Enggak, dengerin. Sini Mang Useku, tarik akan Mang Use. Kada mau naik. Aku nyoba Ipang. Nah, Rasanya kayak apa? Kang coba kayak pada sana. Halo. Nah, Tani-taninya nyampe lagi nak. Kang kada kenal lah sama Sensasinya. sensasinya. Ya apa puyo begincu lah. Orang pokane. Nah, Mak. wah. Nah, Nah, Setengah 12 Mas. anak bon. Ya, alhamdulillah. Ini hanya kerabat satu lah. Jangan. Nah orangnya nah. Oke. Makanan Sambil aja. Apa? Beli. Nah, si Bedi lah yang lebih bagus. yang pun lah. Alhamdulillah lah. Banyak kawan menyumbang nah. Nah, cari tempat baru. Kompornya mati. Nah, kulkas loh.
was weakness, I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were to me. I love you, and it's not some reverie. I'll lay down in your arms, and there's where I wanna be forever. I used to have low self-esteem, thoughts stung like bullets in the breeze. But someone touching my strings and sing a song I've never heard, something so sweet. I found you. My world is now complete. I thought it was impossible, but that's how things were.